እዚ ኣፉት ሚድያ እዩ ጥዕና በልና ብዝተፈላለየ ቦታን ኩነታትን ኮይንኩም ትሕዝቶና ትከታተሉ ክቡራንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትከታተሉና ምስጋና ንዕዙዝ እዩ ናብ እዋናዊ ሓበሬታ ሰዓት ክንሰጋግረኩም ብቀዳምነት ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ብዛዕባተን ኣብ ዓፋርን ኣምሓራን ናብ ትግራይ ከይኣትዋ ዝተኸልከላ ዝተፈላለዩ ሸቐጣት ዝሓዛ ናይ ጽዕነት መኻይን ኣመልኪቱ ናብ ፌደራል መንግስቲ እንታይ ተረኺቡ ክብል ሓቲቱሎም ኣብ ቀረባ እዋን ብላዕለዋይ መገልገልን ኣባልን ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ዝኾነ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ንዶብ ኤርትራን ትግራይ ንምኽፋት ናይ ዝኾነ ይኹን ሳልሳይ ወገን ፍቓድ ኣየድልየናን ኢሎም ምምዳሮም ጥራሕ ከይኣክል ዋጋ ዕዳጋ ትግራይ ብሰንኪ ናብ ኤርትራ ዝግዕዝ ኣሎ ብዝተባሃለ ዘይተኣደነ ሸቐጥ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘማረረሉ ዘሎ እዋን ብሕም ዘይበለ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ሕዚ ተገልቢጡ ደብዳቤ ናብ ፌደራል መንግስት ብምጽሓፍ ብምንታይ ምኽንያት ሸቐጣት ዝጸዓና መኻይን ደው ኢለን ኢሉ ምሕታቱ ተፈሊጡሎም እዚ ድማ ንብዙሓት የዘራርበሎ እዚ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ብግልባብ ጽምዶ ሰላም ተደጊሉ ዘሎ ጽምዶ ኩናትን ዘይምእኹል ፍኑን መስርሕ ፖለቲካ ጉጅለ ቤት ጽሕፈት ህወሓትን ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ኣብ መንቀርቀሮ እትይወሎ ክብሉ ተዓዘብቲ ይገልጹሎም ጉዳይ መጓዓዝያ ካብ ናብን ምድርን ኣየርን ኣገልግሎት ቴሌፎንን ባንክን ጉዳይ ቀረብ ነዳድን ንሓደጋ ምዕጻው ዘሳጥሕ መስርሕ እቲ ከይዲ ፖለቲካ ምዃኑ ዝገልጹ ተዓዘብቲ ሕዚ እውን ህላወ ትግራይን ትግራዋይነትን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ቄናን ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብ መንገዲ ጥፍኣት ይውንጨፍ ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ ዘለዎም ብኻሊእ ሓበሬታ ዕጥቂ ዘፍትሐኩም ኣካል የለን ናይ ባዕልኹም ዕጥቂ ንዝኾነ ኣካል ከይተረከቡ ኢሎም ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ተወከልቲ 14 ጣብያታት ወረዳ ሕንጣሎ ኣብ ህልው ኩነታት እታ ወረዳ መልኪቶም ዘትዮም ተወከልቲ እንተን ጣብያታት ኣብ ህልው ኩነታት እታ ወረዳ ብፍላይ ድማ ኣብ ምምንጣል ማህተምን ቢሮን ከምኡውን ድማ ምፍታሕ ናይ ሚሊሻታት ዕጥቂ መልኪቶም ቀረይቶም ናብ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ኣቕሪቦም እዮም ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ድማ ኣብ ማሕደርቲ ወረዳን ጣብያን ኣብ ቤት ምኽሪ ቀሪቦም ዝተሸሙ ጥራሕ ኣብ ስራሕ ክዋፈሩ ከም ዝግባ ዝገለጹ እንትኾን ብቤት ምኽሪ ተገምጊሙ ዝወረዳ ኣመሓዳር ወሪዱ ኢሎም ብቤት ምኽሪ ዝተሸማ ኣመሓዳር ድማ ተሸይሙ ስርሑ ይቕጽል ዝበሉቶም ፕረዚደንት ካብዚ ወጻኢ ኣብ ቤት ምኽሪ ዘይወረዳ ኣመሓዳሪ ሰራዊት ይተሓወሱ ካሊእ ካብ ስርሑ ዝእግዱ ሓይሊ የለን ኢሎም ፕረዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ምስ ዕጥቂ ተታሒዙ ኣብ ዝተላዕለ ድማ ዕጥቂ ዘርግፍ ኣካል ከም ዘየለን ናይ ባዕላቶም ዕጥቂ ንዝኾነ ኣካል ከረክቡ ከም ዘይብሎምን ገሊጾም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብዝፍጸም ዘሎ ተደጋገምቲ ዕልዋታት ዝተማረሩ ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብምቕራብ ክመዓራረየሎም ክሓቱ ጸኒሖም እዮም ትማሊ 20 ጉንበት 2017 ዓ.ም ኣብ ምሕዳር ወረዳ እንደርታ ዝተፈጸመ ተግባር በአባላት ቤት ምኽርን ኣከብቲ ኮሚቴን ዝቐረበ ጥራዕንን ሕቶን ዘድመጹ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ እቲ ዛዕባ ክሳብ ሕዚ መፍትሒ ዘይረኸበ ምጽራይ ይግበር ስለ ዝነበረ እዩ ውሳነ ዝውሃብ ድማ መረዳእታ ብምካብ እዩ ብመሰረት ሕዚ ዘቐረብኩሞ መረዳእታን ሓሳብን ውሳነ ንምሃብ እኹል ኢሎም ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ካብ ቤት ምኽሪ ወጻኢ ዝግበር ምሻምን ምልዓልን ኣመራርሓ ሕግን ስርዓትን ዝጠሓሰ ምዃኑ ድማ ክገልጹ ተሰሚዖም እዮም ኣፎት ሚድያ ናብ ዘዋደዶ ካሊእ ሓበሬታ ተሰጋጊርና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ዝንዛሕ ዘሎ ጠቐነ ጻዕዳ ሓሶትን ብዕራይ ወለደን ኢሉ ጀነራል ሳሙራ ዩኑስ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተነዝሐ ሓበሬታ ጀነራል ሳሙራ ዩኑስ ዳግም ናብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ተጸምቢሩ ጀነራል ሳሙራ ዩኑስ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብጡረታ መውፅኡ ዝፍለጥ እዩ ድሕሪ ውስን ዓመታት ድማ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ተመሊሱ ሓላፍነት ተረኪቡሎ ነሲዒቡ ድማ ምስ ጀነራል ዮሃንስ መንጋግ ብምዃን ብኸባቢ ዓፋር ንሰራዊት ኢትዮጵያ ምስልጣን ይርከብ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምትፍናን ስለ ዝተረኣየ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብበዝሒ ኣብ ክልል ዓፋር ከም ዘሎ ናይዚ ምኽንያት ድማ ሰራዊት ሻዕብያ ሰራዊቱ ናብ ድንበር ጸጊዑ ስለ ዘሎ ብዝብል እዮም እንተኾነ ግን ጀነራል ሳሙራ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ተመሊሶም ሓላፍነት ተዋሂብዎም ኣብ ዓፋር ንሓይሊ ትግራይ ምስ ጀነራል ዮሃንስ ብምዃን የሰልጥኑ ኣለው ሓሚሞም ናብ ሆስፒታል ኣትዮም ዝብሉን ካልኦትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዘርግሑ ዘለው ሓበሬታታት ኣመልኪቱ ግብረ መልሲ ጀነራል ሳሙራ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ተኸታተልቲ ማለት እውን ሳብስክራይበርስ ማሕበራዊ ሚድያን ዩቲዩብን ንምብዛሕ ዝተምሃዘ ውፁእ ሓሶት እዩ ትግራይ ጀመረቶ ሰላማ ክጸንዕላ እምበር ትግራዎት ንሰንሳቶም ድፋዕ ሒዞም ክቃተሉ ዝፈቅድን ዝሰርሕን ሞራል የብለይን ኢሎም ብዛዕባ ኩነታት ጥዕኑን ተብርህ ድማ ጽቡቕ ኣለኹ ብኣካል ርእዩ ከረጋግጽ ዝደሊ ኣብ ተወትሮ ስፖርት ዝሰርሐሉ ቦታ ክረኽበኒ ይኽእል ኢሎም ጀነራል ሳሙራ ዩኑስ ንፖለቲከኛታት ትግራይ ስኽነት ንህዝቢ ትግራይ ዘላቒ ሰላም ተመንዮም ኣብ ሚድያታት ብምቕራብ ኣዘራርብ ትርኢቶታት ብምሃብ ዝፍለጥ ጀነራል ሳሙራ ኩናት ዘትርፍ እንተኾይኑ ምንብርካ ጽቡቕ ክብል ዝሃበሪቶም ካብ ብዙሓት ከቢድ ናቕፌታ ከተኣናግድ ጸኒሑ እዮም ጀነራል ሳሙራ ዩኑስ ሓደዋን ምስ ብራኸሾ ብሓድሽ ቃለ ምሕተት ዝሃበሪቶም ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊትን ኣብ ዝብል መራሕቲ ሰራዊት ኣብ ዝሓለፈ ዝወሰንዎ ውሳነ ሓደገኛን መንግስቲ ዘፍርስን ኢሉ እዮም ጀነራል ሳሙራ ዩኑስ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 270,000 ሰራዊት ንትግራይ ኣየድልያን ወላ ኣብ ሰራዊት ፌደራል እውን ልዕሊ 200,000 ኣየድልያን ኢልና ኢና ወሲና ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ድማ ወላ 500,000 ሰራዊት ሒዞም ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ኣይፈትሕዎን ምስ ኤርትራ ኮይኖም ንፌደራል ንምውጋዝ ዝጽዕሩ ሰባት ከም ዘለውን ሰሚዕና ኣይዋጽን ኢሉ
رئيتهم هابو بوزحات باغراموتن قالن دما بقطع رئيتهم كو تسمعهم يوم داغماي ناب موفار زرئيو زلو طروسنياتات تغارو جنرالات بزهوهم رئيتوتات نبوزحات يقرملو كابزوم جنرالات حدا زخونه جنرال يوحانس كبر مسقل منغاغ مس شعبيا ركبن صمدوم بزبل زراخو زلو اكالات اداهم قرصلو كبل تزاريبيوم مت جنرال مس ام بي سي اثيوبيا تلفزيون ابز غور قال محتت اثيوبيا مفراس بفلاي دما مقاله الله زبلم حيلتات لالاونت اب حدغاتهم ركبات يغبرو مهلاو نفلطينا يلوم اب ኤርትራ ዘሎ حيلي هاجر مقالسن بوتا زهبناين حنا انا زبلت جنرال حزي كاب زخونوان لعلي اب حدغان ناي طفات هلونان اتيو كم زلو تردي ولا كبل غليصوم جنرال يوحانس منغاغ ابوان كينات تግራይ سراويت اثيوبيا مرحو اب ግንባራት عفار رايا ጨርጨርን ምብራ አካባቢታት ትግራይን ዝተኻየዱ ከበት ወጋት ዝመርሐ ጀነራል ሙኻኒ ንገረሎም ጀነራል ዮሐንስ ኣብ ዝገበረ ቃል ምሕተት ሕወሓት ካብ በረኻን ኣብ መቐለ ከኣቱን ከሎም ንኽፍኣትን ሕነ ምፍዳይን ሙኻኒ ይፈልጥ ነይረ እየ ምስ ፌደራል ዝገብረ ውግእ ድማ ኣብ ህልውና ህዝብን ሃገርን ሓደጋ ሒዙ ተላዒሎም ሕዚ እውን ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ርክብ ይገብረሎም መንግስቲ ፌደራል ድማ እዞም ምስ ደገ ዝራኸቡ ዘሎ እዳዎም ክቆርፆም ኣለዎ ኢሎም ስለዚ ኢሉ ጀነራል ዮሐንስ እዚ ሃገር ሕግን ሉዓላውነትን ንምኽባር ትገብሮ ስራሕ ዋላን ከይፀዋዕትኒ ኮፍርየ ንዓይ ጥራሕ እንተይኮነስ ንኻልኦት ከማይ ዝበሉ ኣካላት ወሲኸ ይዛረብ ኣለኹ ኮፍርየ ኢሉ ነይሩ دكتور دبرزين قبر مكايل منسي داغ مسوات كغفل معدامو تقامو بقيسوم دكتور دبرزين مناسي تقراي علامة حوحات المعوات كل زغفل المخفال دلوات كون كبل تزارب خوينم زي تفلت علامة ودبكم من تاي سوات أبكن ده قراو ربحان حد ودب مسوات زغفل تقارو كم دموت شعات تيوت زلو ديز مسلو زبل تقامو سيعو للام كلن ربحاتاتن كبرتاتن تقراي توعو عبيلو حنششو هم وداتات أرما تقراي زخونا وزام عجقنا سراوي تابكل تكقاما مع غيروم تقراوين السنساتو كتافاز قبر زلو قجلا لومون حنا خنكي ولا منسي تقراي منتانا كتبل كل عينة مسوات مخفال تدالو يبللو زبل طعامو زسمع زلو تقارم اتزاقرم دما بشمت امدو تقراوي مكلا خل ربحا شعبيان مزحال عررن كقبر حرديق زبل زلو تقوع مكرا داقيفهم نتحطو يسمع سيين الليلو برات زلعالم ابحارا مريت زلو تقراوي سماسم الناوتو نعرسو من يسلام خاوريا غيرومن يقاربو آلو كبل رئيتوهم يكافلو لهم تقراي بهراو عرقن بهراو تمر منقستن يزدليان تبال كابود وزاي مسمع يبل نانزبلو سبرب حوقانات نزي بدحري دان دير ايتب قول زبر عمرار رجلا تقراي قربنا كوينات حد بمرحان السخات على ويعرف قبل ويوم إلكام حساب اي كالن بموال يقاوم لهم بخالي زينا أمريكا بمعالت عسرا قنبت زمحلالفتو ملختي كتلعلو مخالا زراراب خوينو قدامي سرابي أحمد ناب سلطان كابز مز جاميرو ناتدخا مزمز بعلي عسرا قنبت أبز حلف عمت ورح سنة أبزوت حدش أواج كام مزقب بعلات كم زعلي الزكاريم سلازغونا ون فيلموان اتمعالت كي تذكروا علوم منستر قدايات وز أمريكا قن إيتيبيان وكوعن مبل سلسان ربعتن معالتنات إن تبزحكم بزبل ستسنة ملخت محلالفهم أبعلاهم مربب حوريتا منستر قدايات وز أمريكا ستزرقح مقلتي ماركو ريفيوم معالتي وازي مع عسرا قنبت بسوليس تزرقح بي بي سي نيمباسي أمريكا بأديس أبابا زارب حتى من لا شيء أي رخبا انتخونا قن دحري حيدة ساعات الصحف كوج عمر بحبريتو كل ترايوم ببريزيدنت دونالد ترامب صحف قدرات وزاخوين يستشم ريفيوم بسولس 19 قنبت كل تشن 19 أقوى تراجز هجراوي معلتي إثيوبيا بزولا رست إيو ناينكو عبد حكم مجلة زوجة بشم أمريكا مبل سنة 4 معلتنا ناتكم سنة 200 أغرب لكم يبل صحف قدرات وزاي أبزوج مجلة أمريكان إثيوبيا حد زمن زالت الدبلوماسية وركب كم زلون زمل كتت مجلتي واشنطن أديس أبابا أبناء حبار ربحا بحبار نمسرح دلوات مخانا ونقليتهم مجلة صحف قدرات وزاي نت منقست السرزو معلتهم قعبت حكم مبالات راح يكونن زرارب زلون معلت عسرا قنبت معلت نات بمبال نتي إثيوبيان زي يخبروا معلت زي المداقل على تقامت قامون أكاتا غير ويركب أبوان بريزيدنت أمريكا نبر جو بايدن منستر قدرات وزاي نبر أنتوني بلينكن زحلف عمت معلت عسرا قنبت أوزم حلالفو ملختي هقراوي معلت إثيوبيا زبل أقل على تقايت تايمون صحفي قدات وزاز زخون الريفيو أبز حلف سمون إيرترا نازنة زخبرت اللي معلتي قدام 15 قنبت أقوى زراجز تماسل مجلة سنايت ميتاوتي ومبارو زكاريوم أب مبل 34 عامت نازنات إيرترا من العالم زركاوي إيرتراين بشمحورات منقصة أمريكا سنايت منيتي آغر بيبل أب زمن إيه ورق بعبي نحين حبون زخبر زنبر عسرا قنبت مع التعاود تبهيلي وعنيرم إذا معلتي ببرك منقصتك خبرن كله سرح منقصتن تمرسنون يعزونيرم قدام سرابي أحمد ناب سلطان كابز متحدة معلتات تبع الخبرن تقبركم إن تزحال ممتو ذكر لو عمت زي كم قدمو سرح يكون بيت تمرت معزوي نبرن كم بعل بيرو تمرتي أديس أبا زام سلات كالات نسرح تنياتاتن لو مسرح
ጥራሕ ከም ዘየዕጾ መልእኽቲ መሓላሊፈን ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ሰነ ሃገራዊ በዓላት እታ ሃገር ብዝምልከት ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ሕጊ ጊዜያዊ ወታደራዊ ስርዓት ደርግ ኣብ 1967 ኣቆጻጽራ ገዝ ዘውፅኦ ኣዋጅ ነይሩ። ኢህወደግ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ኣብ 1988 ነዚ ኣዋጅ ኣናእሽቱ ምምሕያሻት ገይሩሎ። እቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝወፅእ ሓድሽ ኣዋጅ ብልጽግና ግና ንጉንበት ኣብ ዝርዝር ሃገራዊ በዓላት ኣይካተተን። መራሕቲ ሕወሓት ወታደራዊ ስርዓት ደርግ ወዲቑ ዓወት ዘበስረሉን 20 ጉንበት 1983 ኣቆጻጽራ ገዝ ዝዝከረሉን እዮም። ሕወሓት ምስ ካልኦት ብሄራዊ ውድባት ኣምሓራ፣ ኦሮሞን ደቡብን ዝቐሙ ኢህወደግ ናስታት 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝጸንሐሉዋን እቲ ብድምቀት ዘኽብርዎ ዝለዓለ ሃገራዊ መዓልቲ ድማ ነይሩ። ድሕሪ ሃንደበታዊ ሞት ናይ ነዊሕ እዋን መራሕ መለስ ዜናዊ እናተዳኸመ ዝመጽእ ሕወሓት ብቐዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ካብ ማእኸል ዝተደፍአ ኮይኖም ዓሚቝ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምብስባስ ከም ዘጋጠሙን ይንገር። እቶም መራሕቲ 2 ዓመት ኣብ ኩናት ዝተረፈ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ሕቶኽቶኽ ተጸሚዶም ተመቓቒሎም ዘሕልፉ ዘለዉ ኮይኖም እቲ ናብ ክልላዊ ስልጣን ተቖናጢጡ ዘሎ ክንፊ ናይሎም ዘበን በዓል 20 ጉንበት ኣብ መቐለ ብድምቀት ክኽብር ተራእዮም። ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ነቲ መዓልቲ ተመልኪቱ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሕወሓት ኣብ ጽባሕ ሕጋዊ ሰውነቱ ዝተሰረዘሉ ኮይኑ ይሕልፎ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኮይኖም ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተኸንበተሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ እናተዘከረ ክነብር ምዃኑ ተዛሪቦም ንኤርትራ መበል 34 መዓልቲ ናጽነት እንኳ ኣብ ጽሑኩ ምባሉ ድማ ከዘራርብ ቀኒ እዮም። እዚ ድሕሪ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዘይተለመደ መግለጺ ኮይኑ ብዙሓት ምስ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራ ይካየደሎ ዝበሃል ዘይእውጅ ርክባት የተሓሕዝዎ ኣለዉ። ሸርፊ ዶላር ዓመት ኣብ ዘይመልእ ልዕሊ 128 ሚእታዊ ወሰኽ ኣርዮም። ድሕርቲ ሓምለ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ዕዳጋ ምርኮስ ዝገበረ ተመን ሸርፊ ወጻኢ ዶላር ብልዕሊ 128 ሚእታዊ ወሰኽ ኣርዩ ተባሂሉሎ። ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ሸርፊ ዶላር ኣሜሪካ ብ7 ብር ከም ዘዕበዮ ኣፍሊጦ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ21 ሓምለ 2016 ኣቆጻጽራ ገዝ ሓድሽ ስርዓተ ንግዲ ዘተኣታተወ ኮይኑ ሸርፍን ለውጥን ባጤራ ኣብ ዕዳጋ መሰረት ዝገበረ ክኸውን ምውሳኑ ይዝከር። ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ገንዘብን ባንኪ ዓለምን 10.7 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ንምርካብ እያ ዕዳጋ መሰረት ዝገበረ ሸርፊ ወጻኢ ብምትግባር ዋጋ ባጤራ ከተጉድል ዝወሰነት። ነስዒቡ ኣብ ሓደ ሰሙን ጥራሕ ዓቕሚ ዕድጊት ብር ብ57 ሚእታዊ ከም ዝጎደለ ይዝከር። ኣብ እዋን ቢቢሲ ዘዘራርቦም ነበርትን ነጋዶን ድሕሪ ውሳነ ዋጋታት ኣቑሑትን ኣገልግሎትን ርኡይ ወሰኽ ከም ዘርኣዩ ሓቢሮም ነይሮም። ቅድሚ ውሳነ ሸርፊ 1 ዶላር ኣሜሪካ ብ54 ብር ይሽየጥ ነይሩ። ንጽባሒቱ ረቡዕ 20 ጉንበት 2016 ኣቆጻጽራ ገዝ 1 ዶላር ኣሜሪካ 131 ብር ሓፊሉ ነይሩ። ቢቢሲ መዓልታዊ ሸርፊ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ባንክ ዳሽን በመከታተል ክልቴን ባንክታት ን1 ዶላር ኣስታት 131 ብር ዝግመት መጠን ሸርፊ ንዕዳጋ የቕርባ ነይረን። ናይ 1 ሳንቲም ፍልሊ ጥራሕ ነይሮም። ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ንሓያል ኣዋርሕ 1 ዶላር ኣሜሪካ ብ124 ብር ገዚኡ ብ2 ብር ወሰኽ ክሸይጥ ጸኒሖም። ካብ መፋረቕ ዝሓለፈ ሰሙነት ሒዙ ግን 4 ብር ወሲኹ ብ128 ብር ክዕድግ ጀሚሩሎ። እቲ ባንኪ 1 ዶላር ኣሜሪካ ብ131 ብር ገዚኡ ብ133 ብር ከም ዝሸጦን ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ብ7 ብር ከም ዝወሰኸን ኣፍሊጦም። ሃገራዊ ባንክ ባጤራ ወጻኢ ብጨረታ ናብ ካልኦት ባንክታት ይሸይጥ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሻልሻይ ዞር ዘቐረቦ 50 ሚልዮን ዶላር 14 ባንክታት ብማእኸላይ 133 ብርን 17 ሳንቲምን ከም ዝወሰደ ኣፍሊጦም። ኣብ ሓምሻይ ዞር ጨረታ 60 ሚልዮን ዶላር ንሓራጭ ቀሪቡ ብማእኸላይ ዋጋ 132 ብርን 9 ሳንቲምን ተሸይጡ ምንባሩ መረዳእታታት የመልክቱ። መንግስቲ ዋጋ ብር ብምጉዳል እቲ ባጤራ ምስ ጸሊም ዕዳጋ ንምምዝዛን ይሰርሕ ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸ ትፍልሊ ግን እናሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሸርፊ ዶላር ኣብ ስሩዕ ዕዳጋ 124 ክኸውን ከሎ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ድማ 154 ነይሩ። ሃገራዊ ባንኪ ነቲ ን10 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቁጽር መንግስቲ ዝጸንሐ ስርዓት ተመን ተማዕዳዳዊ ጸሊም ዕዳጋ ከም ዝፈጠረን እዚ ድማ ዶላር ካብቲ ስሩዕ መንግስታዊ መጠን ብዕጽፊ ክሽየጥ ከም ዘገድደን ኣረዲኡ ነይሩ። በዚ ምክንያት ድማ ታገር ሕጽረት ሸርፊ ወጻኢ የጋጥማ ከም ዝነበረ ንዕቤት ብሕታዊ ጽላት ከም ቀንዲ ዕንቅፋት ከም ዝኾነን ብምጥቃስ ውሑዳት ዘይሕጋውያን ኣካላትን ደላሎን ዘይፍትሓዊ ረብሓ ብምምዛቕ ከሲሱ ነይሩ። ሸርፊ ወጻኢ ኣብ ዕዳጋ ዝተመርኮሰ ክኸውን ምግባር ንባጤራት ሃገር ብምድኻም ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ኣቑሑት ዝያዳ ከም ዝኸብር ይገብሮም። ከም ውጽኢቱ ምግቢ፣ ነዳድን መድሓኒትን ዋጋ መሰረታዊ ኣቑሑትን ዓሪጉሎ። እዚ ድማ ዋጋ ናይዞም ኣቑሑት ብምውሳኽ ኣብ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ካብ ወጻኢ ዘእትዉ ሃገራትን ንግዳዊ ትካላትን ከቢድ ጾር ከም ዝፈጥር ይግመት። መንግስቲ ተወሳኺ ጸቕጢ ንምቅላስ ደሞዝ ትሑት ማህያ ዘሎም ሰራሕተኛታት ክውስኽ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ። ኮሚቴ ገንዘባዊ ፖሊስ ሃገራዊ ባንክ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ዓመታዊ ዝቕበ ዋጋታት እናንከየ ከም ዝመጸ ኣስተብሂሉ ኣሎ። ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሳት እዚ ዘዋደድናዮም እዋናዊ ዛዕባታት ኣቕሪብና ከንቢትና ኣለና። ንሰናይ ምክትታልኩም ነመስግን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ኩኑ። ሰናይ ግዜ ትመነና።